Hello jotono lamsugan chikonsa video ang kitini bazar ni tam tukan naibadi Komolpur bazar ni mo hingke mikon mo 20 taka na kha hingke mo hingke bugili norom sebo hingke kolok phano 10 taka na kha hingke mo hingke 20 taka gandrui hingke tai tamo tuka tai mo hingke puitha hingke 60 taka kg hingke 500 tuka kili hinui hingke mo kai mikun 10 taka thiring bola mikun thiring rugui mosdeng chanai hinui hingke tini hingke joto sara mwkhwtwng mama organic ekdom hingke moso tuka moso kwthang hingke mosi ani ke main mon bagui se dakti thango muitu bubar dakti the hingke mangala khamo muitu bubar 20 taka hingke godok chanai hingke mokhe muiya wathui 50 taka hino 5 ta hingke tei kaisa mothorsa tongo mo hingke 40 ta se khajak haifano obo khe kotor hingke mothorsa 50 taka hino hingke ang 2 mothowui 70 taka khe sanmani rwkha bo ano sob somoi bini oro naoba hingke o bego khe piyaz hachal tubuka tamoni hingke nogo piyaz kwrwi kham hingke asukno ani mwkhwtwng mui kaham khe tuliya nogo kisa mui tongkho hinui joto sar kwrwi manui ba sini chamung sini cha borok ba thokjago chajago hayadana bye bye.